the Indonesian people from Europe. Tadi malam saya ada pertemuan Zoom dengan orang-orang Indonesia di Eropa. And so we had a wonderful meeting last night. So I communicate a lot also with the Indonesian people right here in Europe, all over Europe. Jadi ada pertemuan yang luar biasa tadi malam. Saya berkomunikasi banyak dengan orang-orang yang dari Indonesia di Eropa. So they said to me, "Oh, Ibu Suzette, you're going to Papua. Nyambok sekali." I said, "Tidak masalah." Mereka bilang, Ibu Suzette mau pergi ke Papua, banyak nyamuk di sana. Wah, tidak masalah. "Oh, Ibu panas." I said, "Haleluya." Dingin di sini. Di sini dingin. Wah, haleluya. Dingin di sini. Dingin di sini katanya. Di Eropa dingin. Sudah cukup. Amen. Enough. So it's lovely to see you all, and I am happy. I hope that soon I will be in my beloved Indonesia. Jadi saya sangat berharap, saya senang sekali, saya berharap bisa segera ke Indonesia tercinta saya. If you look outside the window here, it is very foggy. I can't even see the trees outside. It is that closed. Kalau bisa melihat di luar jendela saja sangat-sangat berkabut dan saya bahkan tidak bisa melihat pepohonan yang dekat sekali sekalipun. Not nice. Tidak bagus. I am looking forward to sunshine. Saya mencari-cari sinar matahari. Yeah, you better say thank you Jesus for your sunshine. We are praying for Sebetulnya it. Bapak Ibu Saudara sekalian harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas sinar matahari yang Bapak Ibu punya. But let's pray. Namun kita berdoa. Lord, what a joy and privilege to talk to my family in Indonesia. Tuhan, begitu bersukacita dan sebuah kehormatan untuk bicara kepada keluarga saya di Indonesia. Thank you also for my son Adolf translating. Terima kasih juga buat Adolf, anak saya, menerjemahkan. Lord, I pray that you bless him also as he translate. Tuhan kiranya memberkatinya juga ketika ia menerjemahkan. And Lord, I pray that your word speak clearly to your people today. Aku berdoa agar firman-Mu bicara dengan jelas kepada umat-Mu hari ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Actually, this time is a few days holiday time I have taken. Sesungguhnya hari-hari ini ada beberapa hari liburan saya yang saya sudah ambil. But I still agreed to do this meeting. Namun for Ibu Esther. Saya telah menyetujui dengan Ibu Esther untuk melakukan meeting ini. It's family, so I speak for family. Ini buat keluarga tentunya. Okay, I like to talk to you today about, like I said to you, it's actually, as we said on the advert, the messenger. Seperti yang setelah saya sampaikan, kita telah mengirimkan pengumumannya atau advertnya itu tentang utusan. But at the same time, I want to call my message. Can all people just close their mics, please? Otherwise, we have feedback. Galaxy 9, Audrey, please close your mic. Boleh tolong agar Bapak Ibu Saudara menutup mic-nya, kalau tidak kita akan mengalami feedback. Ya, thank you. Ya, terima kasih. Please close. Terima kasih. Tutup saudara. Otherwise we have good feedback. I hear my voice echo. Yeah, all right. I like to talk to you about the giver, the gift, and the receiver. Saya hendak bicara kepada Bapak Ibu Saudara tentang pemberian, sang pemberi, dan sang penerima. And so because we're also going to talk about the messenger, karena kita juga sedang bicara mengenai utusan, I want to tell you something that happened to me a few weeks ago. Saya hendak menceritakan sesuatu yang terjadi kepada saya beberapa minggu yang lalu. I was here at home and my doorbell rang. Saya sedang ada di rumah dan bel di pintu saya berdering. When I opened, it was the postman. Ketika saya buka, itu ternyata tukang pos. And he brought me a small parcel. Dan dia membawakan kepada saya parcel yang kecil. So when I opened it, waktu saya buka, inside were some Swiss chocolates, some chocolates. Di dalamnya ternyata ada coklat dari Swiss. Coklat. But when I held those chocolates in my hands, namun ketika saya memegangi coklat tersebut di tangan saya, I start crying. Saya mulai menangis. Because the chocolates was not so valuable. It's not because of the chocolates. Karena coklatnya sesungguhnya tidak terlalu berharga, bukan masalah coklatnya. But the woman that sent it. Namun wanita yang telah mengirimkannya.
I know that she's in a wheelchair. Saya tahu bahwa dia duduk di kursi rodanya. I know that she's got 4 children. Saya tahu bahwa dia memiliki 4 orang anak. I know with what trouble she must have made that parcel go in her wheelchair to the post office to send it. Saya tahu kesulitan yang dia alami ketika dia dengan kursi rodanya pergi ke kantor pos untuk mengirimkannya. So it was not so much the gift, but with what love, with what effort, the cost of that gift, what it must have cost her to send that to me. Jadi bukan masalah pemberiannya, namun apa yang telah dia bayarkan supaya pemberian itu sampai kepada saya. You know what? Tahukah? You know, no money can value such a gift. Tidak ada uang yang bisa membayar hal-hal seperti itu. The struggle that she must have had going in her wheelchair, going and posting that and thinking of me moved my heart so deeply. Pergumulan yang dia harus hadapi untuk pergi ke kantor pos, dia melakukannya sambil memikirkan saya. Hal itu sungguh-sungguh menyentuh saya. It speaks of such love. Demikian memperkatakan cinta yang demikian besar, kasih yang demikian banyak. And you know what, people? This is Christmas time. Kita tahu bahwa ini waktunya Natal. And although it might not be so much the Indonesian culture to give gifts, it's very much the German culture and very much the England and the European side. Gifts are very, very important to them, and especially the children. Walaupun memang mungkin bukan menjadi kebudayaan Indonesia, tapi bagi orang Jerman, orang Inggris, dan kebanyakan Eropa adalah satu hal yang sangat penting, khususnya bagi anak-anak. So at the moment, Germany is in a very, very, very strict lockdown. Dan saat-saat ini Jerman sedang ada dalam lockdown yang sangat ketat. All shops closed. All. Semua toko ditutup. Tutup saudara, tutup mic-nya. Mohon ditutup Bapak Ibu. So all shops in Germany is closed. Jadi semua toko-toko di Jerman ditutup. Only some food shops open and the chemist. That's all. Hanya toko atau tempat menjual makanan dan apotik saja yang boleh buka. You can buy nothing else, nothing. Tidak ada yang bisa dibuka, dibeli yang lain. Tidak ada yang lain. So people were rushing to get Christmas gifts the last minute because already since yesterday everything locked, everything closed. Jadi orang berduyun-duyun mencari hadiah Natal selagi bisa karena semua tutup. Even before Christmas, everything closed, everything locked. Bahkan sebelum Natal semua tutup, semuanya terkunci, tutup. So I pray, oh Jesus, please let my airplane go. Jadi saya berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya pesawat saya bisa berangkat. Yeah, you also have to pray, yeah, please pray for my airplane. Ya, tolong berdoa juga semua ya supaya pesawat saya bisa berangkat. But the truth is, my people, no gift is truly a valuable gift unless it costs you something. Namun kebenarannya adalah tidak ada pemberian yang berharga kecuali ada harga yang kita bayarkan. So the value of the gift is not how much money you put in it. The value is the gift, how much the giver put the effort and the personal cost into it. That's what makes a gift really special. Jadi nilai dari sebuah pemberian bukan berdasarkan nilainya, namun berdasarkan daripada effort atau segala jerih lelah yang dilakukan oleh sang pemberi untuk memberikan pemberian tersebut. Now we all know that John 3:16 says, "For God so loved the world that he sent his only begotten son." We all know that. Kita semua sudah tahu ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal. Now, Lord, in Jesus' name, I release a spirit of revelation on this meeting, and I pray that they hear what the Spirit got to say in Jesus' name.
Tuhan, di dalam nama Yesus aku melepaskan roh pewahyuan dan mereka mendengar apa yang roh akan katakan kepada mereka dalam nama Yesus. In Jesus' name, I release revelation upon this meeting now. Dalam nama Yesus aku melepaskan roh pewahyuan atas kebaktian, atas pertemuan ini. Amen. Amin. Now listen, Dengarkan. I like to take you first of all, we look at Jesus, we all celebrate the baby that has come, but actually there's no use to celebrate the baby unless you understand the gift that has come. Biasanya kita merayakan tentang kedatangan Yesus sebagai bayi, namun tidak ada gunanya kita merayakan kedatangan Yesus kecuali kita mengerti alasan kenapa dia telah datang. Now, what made that gift of that woman in the wheelchair so special is I knew the giver. Apa yang membuat pemberian dari seorang wanita di atas kursi roda menjadi demikian istimewa, demikian spesial? Karena saya tahu sang pemberi. So I want to take you through 3 steps today. Jadi hari ini saya hendak membukakan 3 langkah. We ask all people to please close their mics because we've got feedback. Saya Please also put in the chats. Put in the chat, tutup mic-nya. Saya meminta agar semua bisa menutup mic-nya supaya tidak ada feedback. Okay, so I like to first take you to the giver so that you understand what we celebrate. Pertama-tama saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat sang pemberi supaya kita mengerti pemberiannya. Now I've got here for you, I hope it works. I prepared it. I hope you can see it. Saya berharap ini bisa jalan, ini bisa dilihat dengan jelas. I've got a gift. Saya ada sebuah kado, pemberian. Now, it's not the outside decoration that's important. Bukan dekorasi di luarnya yang penting. Everybody wants to know what's in the gift. Tapi semua orang mau tahu apa yang ada di dalam pemberian atau kadonya ini. Now, here I've got a gift. Di sini saya ada kado. You can see the size. Bisa dilihat ukurannya. Or here I've got a gift. Atau di sini saya juga ada kado atau pemberian yang lain. And you can see the size. Dan kita bisa lihat ukurannya juga. This one is so much bigger than that one. Yang ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Now, if you would choose between those gifts, of course you will go for the bigger one. Tentu saja kalau kita diminta memilih, kita akan memilih yang lebih besar. Now let's look at the gift that was sent to us. Let's look at the giver. Sebelumnya mari kita melihat sang pemberi. Open your Bible with me in Isaiah chapter 66. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasalnya yang ke-66. Here we see the size of the giver. Yesaya pasal 66, di sini kita bisa melihat ukuran dari sang pemberi. It says, "Heaven is my throne and the earth is my footstool. Where is the house that you will build for me?" Yesaya 66 katakan, karena langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku, di manakah rumah yang akan kau dirikan bagiku? So let's look at the giver. Jadi mari kita lihat sang pemberi. Let's see what was the size of the gift that came to this earth. Mari kita melihat ukuran dari sang pemberi yang telah datang ke dalam dunia. He says, I want to explain to you the size of the gift. Saya hendak menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara ukuran dari pemberian ini. He says, I came as the gift, but I want to explain to you who I am and what's my size. Sebelum saya jelaskan mengenai pemberiannya, saya akan menjelaskan siapa saya dan bagaimana ukuran saya. He says, this earth is just my footstool. I mean, this is so big, I just put my feet on it. Dia katakan bahwa bumi ini adalah tumpuan kakiku. Betapa besarnya dirinya. He says, and heaven is my throne. Dan dia katakan langit adalah tahtanya. So people, we don't understand.
if we understand who and what is the size of the gift, we would look at Christmas completely different. Jadi kalau kita mengerti ukuran dan bagaimana pemberian atau kado tersebut bagi kita, maka kita akan melihat Natal dengan cara yang sangat berbeda. So God tried to explain to us. Let's go to Isaiah chapter 40 quickly. Let's go to Isaiah 40. We're not going to go to many scriptures, but just a few. Isaiah chapter 40. Yesaya 40. And it says from verse 25. Ayat 25. From chapter 40 from verse 25, he says, to whom will you liken me? Or to what shall I be equaled? Dikatakan ayat 25, dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku ini seperti dia. Firman-Nya yang Maha Kudus. He says, lift up your eyes on high and see who created these things. Lift up your eyes on high and see and behold who hath created these things. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Now, just to give one explanation, just quickly. Ini sebuah penjelasan yang cepat sekali. Yeah, let's just really preach. I don't preach with me, yeah. Let's give one explanation. Satu penjelasannya. In Germany, we have got a person that's soon going to go in one of the satellites to the outstation of one of the stations of one of the satellites. Di Jerman akan ada satu orang yang segera akan diterbangkan dengan satelit untuk pergi ke luar angkasa. So at the moment they're talking a lot about the stars and the size and the Milky Way and the this and the that. So it's full on our German at the moment, in our German news. Jadi di berita-berita di Jerman ini sedang dipenuhi kabar-kabar tentang mereka bicara mengenai ruang angkasa, mengenai Milky Way atau yang namanya Bima Sakti, galaksi dan lain-lainnya. So they said this. Mereka bilang begini. They said light, just one ray of light. Mereka bilang satu pancaran cahaya. One ray of light move at the speed of 186,000 miles per second. Satu pancaran cahaya memiliki kecepatan 100.000 sekian atau 300 km per detik. And I thought, wow. Dan saya bilang, wow. Can you imagine that day when God says, let there be light, and light exploded out of his mouth at 186,000 miles per second into the whole world, into darkness. Baik, bisakah kita membayangkan ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, lalu cahaya itu meledak dari mulutnya dengan kecepatan 186.000 mil per detik? Let there be light. Jadilah terang. And out of his mouth, the light exploded and took all the darkness away at 186,000 miles per second, lighting up the whole universe. Dan dari mulutnya langsung meledak demikian cahaya berkecepatan 186.000 mil per detik dan menerangi jagat raya ini. Behold the size of the gift. Pandanglah ukuran dari pemberian ini. They said last 2 nights ago. They said that the sun alone is 190 times bigger than the earth. The sun alone. Mereka katakan 2 malam yang lalu bahwa cuma matahari saja itu 160 kali besarnya daripada bumi. Cuma matahari. Oh, behold the size of the gift that says, heaven is my stool and this earth is my footstool. That's the size of the gift. Coba pikirkan kado dan ukuran daripada pemberian ini, karena sang pemberi ukurannya bilang bahwa langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku.
Now, sometimes we can't understand that with our mind. It's beyond us. Memang seringkali kita tidak bisa menangkapnya dengan pikiran kita karena itu memang melampaui pikiran kita. So let me quickly take you to one more scripture. Satu ayat lagi. God knows that we cannot understand 186,000 miles per second light. We cannot comprehend that. That is beyond us. Ya, tentu saja Tuhan juga sudah mengerti bahwa kita tidak bisa memahami 186.000 mil per detik kecepatan seperti itu tuh bagaimana? Itu melampaui pengertian. So God says, let me talk to you about things you can understand. Jadi Tuhan mengatakan, mari aku mau bicara kepada dalam bahasa yang bisa engkau mengerti. He said, so let me use things you know about, you understand. Let me explain to you what size is the giver, so that the gift, so that you can understand. Dan dia memilih untuk menceritakan ukuran dengan bahasa yang kita bisa mengerti supaya kita bisa memahami ukuran daripada pemberiannya. Then he says, listen. He says in Isaiah chapter 40 verse 12. Dan dia katakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 12. Who has measured the waters in the hollow of his hand? Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-12. I have got water. Saya ada air di sini. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Minum dulu. If I take this water, kalau saya ambil air ini, and I pour it in my hand, lalu saya tuangkan ke dalam tangan saya, my hand can only take a little bit of water. Tangan saya hanya cukup menampung sedikit air. But God says, tapi Tuhan bilang, all the waters of the earth fit into the hollow of his hand. Segala air yang ada di bumi ini cukup masuk di dalam lekuk tangannya. All the rivers, all the seas, all the lakes, all the dams, everything fit into the hollow of his hand. How great is that hand? How great is your giver? Segala sungai, segala lautan, segala bendungan dan waduk, semua masuk ke dalam lekuk tangannya. Betapa besar sang pemberi. God says, I measure all the mountains like a little scale. Tuhan katakan ia menimbang gunung-gunung dengan dacing. Now that is the size of the gift. Jadi ukuran daripada pemberian itu adalah Tuhan. Where all the water fit into the hollow of his hand. Kalau semua air yang ada muat di dalam lekuk tangannya, that make the earth his footstool, and he called the sun and the stars and give them by name. That's the size of the gift. Dan dia telah membuat bumi itu menjadi tumpuan kaki saja. Lalu dia memanggil matahari, memanggil bintang-bintang, dan itulah ukuran demikian besar ukuran dari sang pemberi. Now I like you to walk with me into heaven. Sekarang izinkan saya membawa kita semua ke surga. I can imagine, because it's God the Father, the Son, and the Holy Spirit. They are one. Saya bisa membayangkan bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka Trinitas, 3 dalam 1. I can imagine how the Father turned to the Son and said, it is time. Saya bisa membayangkan ketika Bapa menoleh kepada Sang Putra dan berkata, sudah waktunya. And all the angels, I can imagine those mighty, mighty angels, those holy beings suddenly stood in utter shock. Dan saya bisa bayangkan bagaimana para malaikat demikian perkasa, makhluk-makhluk surgawi yang demikian hebat itu mereka terdiam karena terkejut. And suddenly the most amazing thing started happening. Karena tiba-tiba sesuatu yang sangat-sangat luar biasa terjadi. Suddenly, Jesus starts stripping him of his own glory. Karena tiba-tiba Yesus mulai untuk melucuti dirinya sendiri dari kemuliaan. He started laying down his own glory. Dia mulai menaruh segala kemuliaannya.
He stripped himself from light, from life, from the word. He stripped himself from his authority, his power, piece by piece by piece. Dia mulai melucuti dirinya sendiri dari kemuliaan, dari kuasa, dari terang, dari segala sesuatu yang menjadi milik kepunyaannya satu demi satu. He took it all and lay it down. Dia taruhkan semuanya. He starts stripping himself from power, glory, authority, anointing, everything less and less, like a funnel. Dia mulai melucuti dirinya dari kuasa, dari otoritas, dari segala sesuatu. Makin lama makin kecil, makin sedikit, sama seperti sebuah corong. This great God Tuhan start yang becoming less and less and less and less and less and less and smaller until he fit into the womb of a woman. That's the size of the gift. Tuhan yang demikian besar menjadi makin kecil, semakin lama semakin kecil sampai muat di dalam rahim seorang wanita. Demikian ukuran Sang Pemberi. Why? Mengapa? So that you and I, Supaya Anda dan saya, who are nothing, yang bukan siapa-siapa, can become something. bisa menjadi sesuatu. Hallelujah. Haleluya. And so I want to take you now. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara How these sekalian sekarang. angels must have been so shocked. Pastinya para malaikat demikian terkejut. I imagine how one angel came to him and said, just maybe, just as an example. Ini saya bisa bayangkan, ini cuma contoh saja. Malaikat mendatanginya dan berkata, You are light, you are power, you are glory. Engkau adalah terang, engkau adalah kuasa, engkau adalah kemuliaan. When you go to that earth that you have created, kalau engkau pergi ke bumi yang telah engkau ciptakan, at least go as the creator. Paling tidak engkau kan bisa pergi sebagai sang pencipta. No, said Jesus. Kata Yesus, tidak. No, said the gift. Kata pemberian tersebut, tidak. Because if I go as the creator, only people with creative power can be set free. Karena kalau aku datang sebagai pencipta, maka orang-orang yang kreatif, yang bisa menciptalah yang bisa dibebaskan. Then at least go as a king. Kalau begitu datanglah sebagai raja. No, said the gift. Tidak, kata si pemberian ini. Then only those who has royalty can be set free. Kalau aku datang sebagai raja, maka hanya orang-orang yang bangsawan saja yang bisa dibebaskan. Then at least go as a shepherd. Kalau begitu, pergilah sebagai gembala. At least that. Paling, ya sudahlah, paling jauh itu. No, said the gift. Kata si pemberian ini, tidak. But the shepherd is the lowest of the lowest. I mean, really the lowest of the lowest. I mean, in the days of Jesus' birth, the shepherds were totally looked down upon. Tapi kan sebetulnya gembala itu adalah tingkatan masyarakat yang paling rendah pada zaman Yesus sedang ada. Itu paling dipandang hina. If I go as an owner of animals, then only those that had animals can be set free. No, I can't do that. Aku tidak bisa pergi sebagai gembala, karena kalau aku pergi sebagai gembala, maka orang-orang yang memiliki binatang peliharaan saja yang bisa dibebaskan. I have to strip myself. Aku harus mengosongkan diriku. Make myself less. Menjadi makin lama makin sedikit. Until I became a lamb. Sampai aku menjadi sama seperti domba. Until I become a servant. Sampai aku sama dan menjadi
seorang hamba. And that we read what the great gift became in Philippians chapter 2 verse 6. Demikian kita melihat pemberian yang luar biasa itu menjadi apa yang diceritakan Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, coming in the likeness of man. Filipi pasal 2 ayat 6 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. This is what the great gift has become. Inilah wujud dari pemberian terbesar itu. With all his glory and power and anointing. Dengan semua kemuliaan dan kuasanya. A lamb. Anak domba. A servant. Hamba sahaya. Covered up in the covering of flesh. Tertutup dan terbungkus di dalam daging. But you see people. Namun lihatlah. We look at the baby. Kita melihat bayi. You only look at the covering. Kita hanya melihat bungkusnya saja. And that's the problem. We decorate and we make it nice and we want everybody to think we are shining and glory and everybody likes to act like and sound like and move right, just like the outside decoration. Itulah sebabnya kita suka mendandaninya, memberikan dekorasi dan lain-lain. Kita terdengar bagus sekali atau terlihat bagus sekali. Masalahnya di situ. And everybody is more concerned about what people would think and what it look like and how nice it is than what is really inside. And that's the problem. Dan masalahnya adalah ketika kita mulai lebih mempedulikan pikiran orang, bagaimana nanti penglihatan orang, dan lebih mempedulikan bungkusnya daripada isinya. But in reality, dalam kenyataan, the outside shine means nothing. Semua bungkus dan kemuliaan yang bercahaya di luar tidak ada arti. And nobody really care about the outside cover, although we always be so careful what the outside look like. Dan memang tidak banyak orang yang peduli tentang apa yang ada di luar atau bungkusnya, karena demikian adanya. They tear off the outside covering. Ketika mereka membuka bungkus luarnya. Because they want to see what's the inside of the gift. Karena mereka mau melihat isi dari pemberian tersebut. Nobody really care about the outside covering. They want to get to the gift. Tidak ada yang peduli dengan bungkusnya. Mereka mau lihat kadonya. And when pemberian. Jesus came and he emptied himself from heaven, and also the people look, oh, they saw signs, wonders, miracles. Waktu Yesus datang, dia boleh ada, lalu dia, wah, semua orang bilang dia mengadakan tanda heran, ajaib dan perkasa. But God knows it was not the outside, just the signs, wonders, and miracles that count. It was Christ, what he was. That is what God brought us. Namun bukan hanya apa yang ada di luar yang menjadi bungkus, yaitu tanda heran, ajaib dan perkasa, tapi bagaimana yang ada di dalam. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Nobody really care about the outside cover. Tidak ada yang peduli bungkus luarnya. And also the Father. Dan juga Bapa. When he sent the gift. Ketika dia mengirimkan pemberian. He destroyed the outside cover. Dia menghancurkan bungkus luar. On the cross. Di atas kayu salib. On the cross, the outside cover of the gift of heaven was also destroyed. Di atas kayu saliblah bungkus luar dari pemberian surgawi itu dihancurkan. When his body was torn and his body was whipped and it was destroyed for you and me so that we can get to the inside of the gift.
ketika tubuhnya dicabik-cabik, tubuhnya dicambuki, dihancurkan supaya Anda dan saya mendapati apa yang ada di dalam pemberian itu. And sometimes you go through difficulty and you wonder why. God is also dealing with the flesh so that he can get to the real inside of you. Dan seringkali kita bertanya-tanya kenapa kita melewati masa-masa yang sulit. Sesungguhnya sama saja karena Tuhan sedang mencabik-cabik kita supaya Dia mendapati apa yang ada di dalam kita. We at the moment are in a complete lockdown, complete. Saat ini kita ada dalam lockdown atau penguncian yang demikian komplit, demikian menyeluruh. And the people complain, oh, the lockdown and the money and the this. And God destroy what is important to us so that we can bring the real character of Christ. Dan banyak orang bilang, wah bagaimana ini, bagaimana nanti ekonomi, uang, dan lain-lain. Dan sesungguhnya Tuhan sedang menghancurkan segala sesuatunya supaya Tuhan mendapati apa yang ada sesungguhnya dalam kita. And on the cross, the Father destroyed the outside. Di atas kayu saliblah Sang Bapa menghancurkan bungkus luar. So that the inside, so that you and I can start receiving the inside of the gift. I'm almost Supaya finished. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menerima isi daripada kado pemberiannya. And when Jesus died, Dan waktu Yesus ada, when the baby gift waktu sang bayi sebagai pemberian, died dia telah mati. and rose, Lalu kemudian bangkit. once again, he was the gift. Sekali lagi dia memberikan pemberian. And he opened up and he says, what do you need? Dia buka lalu dia bilang, apa yang kau perlu? What is it that you need? Apa yang Anda perlukan? The Bible says in Psalm 23, the Lord has prepared for us a table in the midst of our enemies. Dikatakan dalam Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan menyediakan hidangan di atas meja kita di hadapan lawan-lawan. There is a table spread for you. Ada sebuah meja telah tersedia bagi Anda. Come to the table of the Lord. What do you Datang. need? What is the gift you need? What is it that you need? Datanglah ke meja Tuhan. Pemberian apa yang Anda perlukan, datanglah. In Song of Solomon chapter 2 verse 4, Dalam Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang keempat. it says, I invite you. He invited me to his banquet table. Dikatakan bahwa ia mengundang setiap kita untuk datang ke dalam jamuan The gift is makannya. open. Mari buka. What do you need? Apa yang Anda perlu? Do you need healing? Entah itu kesembuhan. Do you need salvation? Apa Anda perlu keselamatan? Do you need deliverance? Anda perlu kelepasan Do you need freedom? atau kebebasan? Do you need? What do you need? You need authority. What do you need? Apakah Anda memerlukan otoritas? Apa yang Anda perlu? It's all on the table. You must just take it. It is yours. It is done. Semua sudah ada di atas meja, menjadi milikmu, sudah diselesaikan. The messenger has come. Sang utusan telah datang. He has delivered the gift. Dia telah menyampaikan pemberian. Now, what kind of a messenger are you? Sekarang, utusan seperti apakah kita? When God look at you, what message do you take to others? Ketika Tuhan sedang mendapati kita, pesan Or are seperti you still apa yang kita claiming- bawa kepada orang complaining lain? about the outside that God is dealing with? Apakah kita terus-menerus mengeluh tentang apa yang ada di luar, bungkus yang di luar yang Tuhan sedang urusi? Are you still looking and upset about the outside that God sometimes dealing with us to be able to get to the inside of us? Apakah kita masih saja mengeluh ketika Tuhan berurusan dengan bungkus luar kita? Is God still dealing with you to be able to see what you have? What can you give as a gift? What are you as a messenger? Kalau kita sedang diurusi bungkus luar kita oleh Tuhan supaya Tuhan mendapati apa yang sesungguhnya bisa menjadi pemberian sebagai utusan. Behold the size of the gift. Pandanglah ukuran dari pemberian. Behold the giver.
pandanglah juga sang who pemberi gave himself to be a servant, yang memberi dirinya sebagai hamba, who wrapped himself in flesh with the outside wrapping of the gift. yang membungkus dirinya, membiarkan dirinya terbungkus daging sebagai pemberian, Who allow in Gethsemane and on the cross to the flesh, the outside gift to be destroyed. yang juga membiarkan dirinya di Taman Getsemani dicabik-cabik untuk menjadi sebuah pemberian, To spread the table for you. yang telah menyediakan pemberian di atas meja bagi Here it Anda. is. Here it is. Inilah What do you need? apa yang Anda perlu. The table is spread. Mejanya sudah siap. Salvation, Keselamatan, freedom, kebebasan, glory, kemuliaan, authority, otoritas, healing. kesembuhan. What do you need? Apa yang Anda perlu? All there. Semua ada. But you have to take it. Namun Andalah yang perlu mengambilnya. He emptied himself. Dia mengosongkan dirinya. He completely emptied himself Dia sesungguh-sungguhnya mengosongkan dirinya from everything he had dari segala sesuatu yang dia miliki to put it on the table for you. untuk menempatkannya di atas meja bagi Anda. That is what we celebrate. Itulah yang sedang kita rayakan. We don't just celebrate a little baby. Kita tidak hanya sedang merayakan seorang bayi. We celebrate a God Kita sedang merayakan Tuhan that made himself completely empty. yang telah sungguh-sungguh mengosongkan dirinya sendiri. That stripped himself from everything. Menelanjangi dirinya sendiri dari semuanya. What do you need? Apa yang Anda perlu? What do you need? Apa yang Anda perlu? What do you need? Apa yang Anda perlu? It's all there. Semua tersedia. You come to the table of the Lord. Datanglah kepada meja Tuhan. Get away from these small little things that we are so complaining about, and this and that, and this little itchy and that little offense. God is dealing with the outside cover to get to the real inside of you. Keluarlah dari segala macam ketersinggungan, segala macam hal yang muncul ketika Tuhan sedang mengurusi bungkus luar kita supaya dia mendapati apa yang ada di dalam kita. And this Christmas, Dan Natal ini, what do you do for something else? apa yang Anda lakukan untuk yang lain? Where do you make a difference? Kepada siapa Anda telah membuat perbedaan? What have you got inside to give to somebody? Apa yang telah Anda berikan dari apa yang ada di dalam kepada siapa? Or are you still more concerned about the outside? Atau masih tetap peduli dengan apa yang ada di luar sebagai bungkus? The table is spread. Meja telah siap. Nothing can stop it. Tidak ada yang bisa menghentikannya. No COVID-19. Tidak juga COVID-19. No economical crisis. Tidak juga krisis ekonomi. No sickness. Tidak juga sakit penyakit. Nothing can stop it. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Because the gift Karena pemberian stripped himself for you and for me. I invite you to the table of the Lord. telah mengosongkan dirinya bagi Anda dan bagi saya. Jadi saya mengundang Anda untuk datang ke mejanya Tuhan. Now let's pray. Sekarang mari kita berdoa. What do you need? Apa yang Anda perlu? I wish you could see my desk here. It's full of gifts.
Saya berharap Anda bisa melihat, kalau Anda bisa melihat meja saya ini penuh dengan I prepared for you to as an example. saya telah menyiapkan hal-hal ini sebagai contoh. What do you need? Apa yang Anda perlu? What do you need? Apa yang Anda perlu? It's there. Ada di sana. Now you tell the Lord what you need. Anda sendiri yang beritahu Tuhan apa yang Anda perlu. Close your eyes right where you are. Dimanapun Anda, tutuplah mata Anda sekarang. Start telling God what you need. Lalu mulailah sampaikan kepada Tuhan apa yang The table Anda is perlukan. spread. The table is spread. Mejanya siap, mejanya siap. Urabashaka, Lord, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus, We walk to the table of the Lord. kami mendatangi meja Tuhan. You said you spread for us a table in the midst of our enemies, Lord, in the midst of COVID, in the midst of crisis, in the midst of sickness, in the midst of all. Firman-Mu katakan bahwa Engkau telah mempersiapkan meja dan hidangan di hadapan musuh-musuh kami ya Tuhan. Di hadapan meja, di hadapan COVID-19, di hadapan semua musuh-musuh kami. So Lord, for those that needs healing, in the name of Jesus, I take that gift of healing you paid for on the cross, and I say be healed in Jesus' name. Dan bagi mereka semua yang membutuhkan pemberian kado kesembuhan, aku mengambil kado kesembuhan dari apa yang telah Engkau selesaikan di kayu salib dan aku berikan dalam nama Yesus Kristus. Those that need freedom in the name of Jesus, I release freedom to you right now. I take the gift from the cross and I say it's finished. I set you free in the name of Jesus. Bagi mereka yang membutuhkan kado kebebasan, aku mengambil kado kebebasan dari atas kayu salib dan memberikannya kepada mereka karena semua sudah selesai di dalam nama Yesus. And I take that gift of authority that Christ has paid for and I set you free in the name of Jesus. And I speak healing and I speak deliverance and I speak joy into you in Jesus' name. Aku mengambil semua kado kesembuhan, semua kado keselamatan, semua kado kebebasan, juga kesembuhan. Aku lepaskan di dalam nama Yesus sukacita. In the name of Jesus, I release it over that baby. I release it over the people. I release it over others. I release it over everybody that need that miracle in Jesus' name. In Jesus' name, I set it free. I release it in Jesus' name. Aku melepaskannya, aku membebaskannya, aku perkatakan kesembuhan atas Aris, atas semua orang yang membutuhkannya. And your spirit of unbelief, I destroy you in the name of Jesus. Dan semua roh ketidakpercayaan aku hancurkan dalam nama Yesus. And I rebuke that and I release that spirit of joy in Jesus' name. Dan aku menghardiknya dan aku melepaskan roh sukacita dalam nama Yesus. Now, Sekarang, every one of you listen to me. semua dengarkan saya. Raise your hand before the Lord. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. And say, God, forgive me that I still have so much focus on the outer wrapping when your Holy Spirit tried to bring out what is inside of me. Katakan, Tuhan, ampuni saya karena saya terlalu peduli dengan bungkus luarnya sementara Tuhan sedang mengurusi bagian dalamku. I receive that gift of freedom and salvation and joy. Aku menerima kado kebebasan, keselamatan dan sukacita. And I thank you for that today, Father. Dan aku berterima kasih buat hal ini ya Bapa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. And I thank you for that, Lord. Dan aku berterima kasih untuk hal ini ya Tuhan. Just put your hand on your heart. Taruh tanganmu di dada. I release fire in Jesus' name. Aku melepaskan api dalam nama Yesus. I release the passion of the Holy Spirit. Aku melepaskan gairah daripada Roh Kudus. Forgive us, God, that we are so busy with our own feelings and our own emotions and our own needs. Oh Lord, we look at what you paid for us. Ampuni kami Tuhan karena kami terlalu peduli, terlalu berperasaan, terlalu dengan perasaan kami. Ampuni kami Tuhan. And we come to your table, oh Lord. Dan kami datang ke mejamu ya Tuhan. Thank you.
Terima for the kasih gift atas kado and for the giver. dan terima kasih atas sang pemberi. Lord, I am not even worthy to receive this. Tuhan, aku sendiri hampir-hampir aku tidak layak untuk menerima hal ini. But on that cross, Namun di atas kayu salib itu, you destroyed the outside package Engkau menghancurkan bungkus luar so that I could receive your salvation, supaya aku bisa menerima keselamatanmu. your healing and your love. Demikian juga kesembuhanmu dan kasihmu. Thank you, Lord, that you make me worthy. Terima kasih Tuhan karena melayakkan aku. I receive it today in Jesus' name. Aku menerimanya hari ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Many of you will start flowing prophetically from today on. Banyak dari Anda akan mulai mengalir secara profetik, secara kenabian mulai hari ini. I feel such an anointing here in the room. The Holy Spirit is here. Saya merasakan pengurapan di dalam ruangan ini. Some of you would start have prophetic dreams, the Holy Spirit says. Roh Kudus mengatakan bahwa beberapa dari Anda akan mulai mengalami mimpi-mimpi yang sifatnya profetik. Some of you will start seeing miracles flow through your life as you start going to other people. Beberapa dari Anda akan mulai mengalami aliran-aliran kesembuhan ketika engkau melangkah menjamah orang-orang. Raise your hands, oh, raise. Angkat tanganmu, angkat. I release those gifts and I stir it up in Jesus' name. Aku melepaskan karunia-karunia tersebut dan aku mengobarkannya dalam nama Yesus. Lord, and I pray that even in their dreams or even in their mind, you will put names of people they can be a blessing to. They can be a messenger to in Jesus' name at this Christmas time. Dan bahkan Tuhan Engkaulah yang sanggup menempatkan nama-nama dalam hidup mereka, dalam pikiran, dalam mimpi-mimpi supaya mereka bisa melangkah dan menjadi berkat sebagai utusan. And I speak that miracle over that baby in Jesus' name. Dan aku memperkatakan juga mujizat atas bayi-bayi tersebut dalam nama Yesus. And I thank you for that, Lord. Terima kasih atas hal itu ya Tuhan. We receive it when you said it's finished. Kami menerima ketika Engkau katakan sudah selesai. And we lay down all our concerns about the outer wrapping. Dan kami meletakkan, meninggalkan semua kepedulian kami terhadap bungkus luar. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amin. I bless you. Saya memberkati Anda. I bless you. The Saya power of memberkati God is in Anda. this place. I Kuasa bless Tuhan you. ada I di sini. release that anointing where you are. I bless you. Saya I bless you memberkati with Anda revelation and I bless you with understanding and I bless you with joy in Jesus' name. dengan pewahyuan, dengan sukacita, dengan kuasanya dalam nama Yesus. And I stir your prayer life and I stir up the gift inside Dan of aku you. mengobarkan kehidupan doamu, aku mengobarkan karunia-karunia yang ada dalam hidupmu. And I thank you, Lord. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan. Holy Spirit, Ya Roh Kudus, follow the sermon into their own spirits. In Jesus' teruslah name. berkhotbah di dalam hati mereka, dalam roh mereka, dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin.